ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই ঘটনায় প্রমোটারের বিরুদ্ধে খুন এবং খুনের চেষ্টা সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছে কলকাতা পুলিশ। সোমবার সকালে মোহাম্মদ ওয়াসিম নামের ওই প্রমোটারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশি জেরায় তিনি স্বীকার করেছেন, 5 তলার উপরে গাঁথনি করতে গিয়েই দুর্ঘটনা হয়েছে। রাতে আলোর অভাবে উদ্ধার কাজ বন্ধ থাকলেও সকাল থেকে শুরু হলো উদ্ধার কার্য। গার্ডের নিচে বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বেড়ে দাঁড়ালো। বেআইনি নির্মীয়মান বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় প্রমোটারের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছে কলকাতা পুলিশ। মোহাম্মদ ওয়াসিম নামের ওই প্রমোটারকে সোমবারই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জেরায় তিনি স্বীকার করেছেন, 5 তলার উপরে গাঁথনি করতে গিয়েই দুর্ঘটনা হয়েছে। अरे भैया कहाँ हैं आप? अरे ऐप में तो 5 मिनट दिखा रहा है। तो ऐसे कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, मैं दूसरी कैब कर लूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐप में तो 500 रुपए दिखा रहा है, आप एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं? क्या आप भी रोजाना ट्रेवल करने के लिए कैब बुक करते हैं? और क्या इसी तरह के एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है आपको भी? तो आइए, अब इस एक्सपीरियंस को बेटर बनाने का टाइम आ गया है रेडी टू कैब के साथ। रेडी टू कैब से इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म। रेडी टू कैब्स पर आपको कैब बुकिंग सर्विसेज ही नहीं बल्कि यहाँ पर आप लोकल टैक्सी, रिक्शा, एसी नॉन एसी टैक्सी सब बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर आप अपना फेयर खुद डिसाइड करते हैं, है ना ये अच्छी बात। अब लंबे इंतजार की जरूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा फेयर देने की जरूरत है, और अपने डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचने की टेंशन भी खत्म। यहाँ पर सिर्फ बुकिंग ही नहीं, रेडी टू कैब्स के साथ आप एज ए करियर भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, जहां पर इंडिया के बाकी के सारे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अब इंतजार कैसा, बनाओ अपने कैब बुकिंग एक्सपीरियंस को बेटर रेडी टू कैब्स के साथ। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, या फिर स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं। একদিন দুরাত পার হয়ে গেলেও এখনো গার্ডেন নিচে কংক্রিটের নিচে দুজনে আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। রাত পর্যন্ত উদ্ধার কাজ চালিয়ে 10 জনকে বার করে আনে এনডিআরএফ। রাতে আলোর অভাবে সাময়িকভাবে উদ্ধার কাজ বন্ধ ছিল, তবে সকাল হতেই ফের উদ্ধার কার্য শুরু হয়েছে। যেহেতু 5 তলায় একটি ভবন ভেঙে পড়েছে, স্বভাবতই ধ্বংসের ছবিটাও সাংঘাতিক। চারিদিকে চাঙড়, লোহার জাল, বাঁশ, টিন আরও বহু কিছু স্তূপের মতো পড়ে রয়েছে। ফলে সেই সব সরিয়ে উদ্ধার কাজ যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। যদিও উদ্ধারকারীরা সব রকম তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে, তবে মঙ্গলবারের মধ্যেই গোটা চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। পুকুর বুঝিয়ে 4 ফুটের রাস্তার উপর কিভাবে বহুতল নির্মাণ হচ্ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রশাসন, পুরসভার নাকের ডগায় এই বেআইনি কাজ কিভাবে, তারও কোনো উত্তর নেই।